कल शाम से एगो व्यक्ति लापता। जानकारी अनुसार क्रांति ब्लॉक कर कठमबड़ी कर एगो व्यक्ति भाई चराई जाए रहे। कल शाम तक घर नहीं आवल से घर वाला परेशान होई के खोजे गेला। ज़्यादा रात होए से खोजे नहीं सकल। आज फिर से खोजे गेला और लगभग 12 बजे कैलाशपुर मोड़ कर रोड किनार में मृत शरीर पावल गेला। जानकारी अनुसार मृत व्यक्ति का नाम है कि बहादुर छेत्री 55 वर्षीय कठमबड़ी कर निवासी रहे। घर वाला कर कहना है कि स्ट्रोक होवल से मृत्यु होलक, आगे भी स्ट्रोक हुई रहे। पूरा रिपोर्ट देखे कर लगी जोहर डुअर्स कर साथ बनल रहा। Artlist.io আচ্ছা, কি হচ্ছে? এখানে আমাদের পাশের আর কি কাঠামবাড়ি বাজারের পাশে মহিষ আছে, ওদের মহিষ নিয়ে ফরেস্টে আসছে আর কি। তারপরে এখন খবর পাওয়া গেল নাকি স্টক করছে, তো ফরেস্টে আছে। তো কালকে থেকে খোঁজাখুঁজি, কালকে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, এখন পাওয়া গেছে আর কি। লোকটা মারা গেছে। কোনো রোগ ছিল কি আগে? না, আগে কোনো রোগ ছিল না, একদম স্বাভাবিক ভালোই ছিল। মানে এরকম শোনা যায়নি যে কোনো কিছু ছিল। কি নাম? ওর নাম হচ্ছে মাইলা বাহাদুর ছেত্রী। কত বয়স? বয়স মোটামুটি 55 বছর হবে। আপনার নাম? বাবলু হবে। কি হলো আর কি? কালকে 9টা থেকে রাত্রে 9টার দিকে খোঁজাখুঁজি করতেছি নাকি, কালকে তো পাইলাম না নাকি। তো আজকে সকাল মোটামুটি 11টার দিকে আসলাম, তারপর ওদিক দিয়ে ডুবলাম জঙ্গলের ভিতরে নাকি। আমার সাথে আরেকজন পার্টনার ছিল, ও বলতেছে যে একটা বেগ আছে এখানে নাকি। তা আমি বললাম যে এই বেগটাই হয়, এটাই হয়। তারপর যাই দেখলাম যে না এটাই। আজকে কয়টার সময় পাওয়া হলো? আজকে 12:30টার দিকে। আপনার नाम? मुस्तफ़ा आलम। अच्छा, बात होला कल से हमने सुना थी जे एगो आदमी जे कड़ा चारा वो मिसिंग है। तो कल तो मन घर कर आदमी खोजलन पर नहीं पालन। आज बिहाने आए के मोटा मोटी बहुत सारा आदमी आए के खोजा खोजी करे कर बाद यहाँ रोड साइड में वो पानी में गिर के ओकर बॉडी हुआ पड़ाला है। तो घर कर आदमी कहा था जे इकर आगे भी वो कड़ा चारा गाय के स्टोक हुई रहे, तो स्टोक से ओकर डेथ होला। हे घर कर आदमी भी कहा था, तो हे लगिन यहाँ सब भीड़ हुई क्या है। अच्छा, और नाम का रहे? उसका नाम इसने तो बोले माइला छेत्री कह के, ओरिजिनल नाम नहीं जानिल, माइला छेत्री कहिल। सब कोई माइला कह के चिनिल। कठमबड़ी में घर। और कितना बॉयस रहे? बस लगभग 55 आसपास। दोनों का परिचय? मोर नाम आलोक राव, मैं कठमबड़ी निवासी।